अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। गुज़श्ता चंद दिनों में बहुत से नए दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपकी राय का भी मुझे इंतज़ार रहेगा और मैं अब ये कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ाना कम से कम 1 घंटे मैं आप लोगों के जो तबसरे होते हैं या कुछ सवालात होते हैं उन पे ज़रूर कुछ ना कुछ लिखूं और कोशिश करूं कि अगर मैं दे सकती हूं तो आप लोगों को उसका जवाब दूं। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, आज जिस मौजू पर मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ इसके बारे में आप लोग ख़बरों में बहुत सुन रहे होंगे, और वो ये कि अमरीकी अफवाज 11 सितंबर को अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगी और उनके जाने का अमल पहले ही शुरू हो चुका है। जबकि वहाँ पर अफ़गानिस्तान में कौन सी हुकूमत रहेगी, क्या होगी, तालिबान इस हुकूमत में शामिल होंगे, ये मामलात अभी तक तय नहीं हो पाए हैं। और अफ़गानिस्तान जहाँ पर एक इंतहा पसंदी और मुजाहिदीन का गलबा रहा है, उसकी वजह से मुसलसल खाना जंगी का शिकार रहा और इसको तकरीबन 30 बरस होने को आए। और ख़्याल है कि अब अमरीकी अफवाज के वहाँ से जाने के बाद ये खाना जंगी और शदीद सूरत इख्तियार कर सकती है, और जो अशरफ गनी की हुकूमत है, एक जमहूरी हुकूमत है जो इंतखाबात के बाद अमल में आई है, शायद उसका वजूद कायम ना रह सके। और ज़ाहिर है इस सब के असरात फिर पाकिस्तान पर भी पड़ते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने दावत दी है एक बहुत सीनियर सिफारतकार सैयद अबरार हुसैन को, जो अफ़गानिस्तान में 2 मरतबा सिफारतकारी के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। 1999 से लेकर 2001 तक वो कंधार में कौंसल जनरल के तौर पर रहे और उनकी मुल्ला उमर से भी मुलाकातें होती रहीं, और उसके बाद 2014 से लेकर 2017 तक वो काबुल में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे, यानी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे। और ये कि वो न सिर्फ सफ़ीर हैं, सिफारतकारी का वसी तजुर्बा रखते हैं, बल्कि वो एक मुसन्निफ़ भी हैं, दानिश्वर हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है मुल्ला उमर से अशरफ गनी तक, तो ज़ाहिर है कि वो एक रिसर्च स्कॉलर भी हैं, इसके अलावा वो शायर भी हैं। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के सियासी और सकाफ़ती मंजरनामे पर उनकी बहुत गहरी नज़र है, और इन मामलात पर वो ये गुफ्तगू कर सकते हैं कि अब अमरीकी अफवाज के जाने के बाद अफ़गानिस्तान का क्या मुस्तकबिल नज़र आता है और उसके पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ सकते हैं। तो इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करते हैं सैयद अबरार हुसैन से, जो इस वक्त ज़ूम मीटिंग में हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम अबरार हुसैन साहब, आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। मैं जानती हूँ आप बहुत मसरूफ़ होते हैं, लेकिन आप बहुत ही अहम मौके पर कंधार में पाकिस्तान के कौंसल जनरल थे, जब वहाँ मुल्ला उमर भी मुकीम थे, ओसामा बिन लादेन भी अफ़गानिस्तान में थे, और गो कि अभी 9/11 नहीं हुआ था, लेकिन ओसामा बिन लादेन पर अमेरिका एक मिसाइल से हमला कर चुका था, तो एक तरह से बहुत शदीद कशीदगी शुरू हो चुकी थी। तो कंधार में क़याम के दौरान आप तकरीबन वहाँ 2 बरस रहे। आपका क्या मुशाहिदा रहा? आप क्या देखते थे, क्या हो रहा था उन दिनों कंधार में, किस किस्म की सरगर्मियाँ थीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया कि आपके चैनल के तवस्सुत से मैं आपके सामीन से मुखातिब हो सकूं और बहुत सी पुरानी चीजें जो अब तारीख का हिस्सा हैं उनको बयान कर सकूं। मैं कंधार में रहा हूं कोई 2 साल के करीब, यानी कोई अप्रैल 1999 में मैं वहां गया, और फिर मई 2001 में मैं वहां से वापस आकर लेबनान चला गया था। जितने अरसे मैं वहां रहा तो कंधार डी फैक्टो कैपिटल था और मुल्ला उमर की रिहाइश कंधार ही में थी। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई उनसे? जी, मेरी मुलाकात कई दफा हुई। एक तो जाते ही, जैसे मैं कौंसल जनरल की हैसियत से गया था, तो उन पे कॉल की, और उसके बाद वापसी के वक्त भी कॉल की, और इन बिटवीन ये रहा कि मुख्तलिफ मौके पे अगर कोई काम पड़ गया तो उनके पास गया, और अगर कोई डेलीगेशन पाकिस्तान से गया, चूंकि हाई लेवल डेलीगेशन जो भी जाते थे वो कंधार ही जाते थे काबुल के बजाय,
चूंकि अच्छा। डी फैक्टो कैपिटल वो था, अगरचे वुज़रा के दफ्तर काबुल में थे और उनके सदर वगैरह भी काबुल में बैठते थे, लेकिन चूंकि असल रहनुमा मुल्ला उमर थे, इसलिए हर हाई लेवल डेलीगेशन का कंधार आना जरूरी था। चुनाचे बहुत से मौके पे उनसे मुलाकात हुई और खास तौर पे जब कुछ अहम मौजूआत के लिए पाकिस्तान से डेलीगेशन जाते थे, अच्छा। जैसे अफगानों के दरमियान सुलह कराने के लिए, नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के दरमियान, या फिर जब बुद्धा के मुजस्समे ढाए जा रहे थे जी। तो उन्हें रुकवाने के लिए एक कोशिश की गई, जो पाकिस्तान से वजीर दाखिला मुइनुद्दीन हैदर साहब एक डेलीगेशन लेकर गए, या इसके अलावा यानी बहुत से मौके ऐसे आए जिस पे उनसे मुलाकात होती रही। अच्छा, तो सैयद साहब, आपने जैसे कि खुद फरमाया कि बहुत से अहम मौज़ूआत पर आपकी उनसे गुफ्तगू हुई। ज़ाहिर है कि जब ये यहाँ से पाकिस्तान के वफूद गए तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, हालांकि दोनों मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन आप खुद अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों के ताल्लुकात में बहुत गर्मजोशी कभी नहीं रही। कुछ ना कुछ एक जिसे कहते हैं इरिटेंट पॉइंट रहा, और सबसे बड़ा जो दोनों के दरमियान एक इशू है जो अंग्रेज़ इस खित्ते में छोड़कर हमारे लिए चले गए, ड्यूरेंट लाइन का। पाकिस्तान ने, मैं जानती हूँ कि बहुत कोशिश की, जिस ज़माने में मुल्ला उमर एक तरह से हाकिम थे, वहाँ इंचार्ज थे अफ़गानिस्तान के, चाहा कि ये ड्यूरेंट लाइन का मसला तय हो जाए, मगर नहीं हो सका और मुल्ला उमर भी इस पे तैयार नहीं हुए। इस मौजू पे कभी आपकी मुल्ला उमर से बात हुई? क्या उनका क्या कहना था? जी नहीं, इस मौजू पे मेरी बिलमुशाफा कभी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन अमूमी तौर पे मैं अर्ज कर दूं कि ड्यूरेंट लाइन का पाकिस्तान के लिए तो एक सेटल्ड इशू है। हमारे नजदीक ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। अफगानिस्तान जो है वो फॉर डोमेस्टिक रीजंस इसको इशू बनाए रखता है और इसको इंटरनेशनल बॉर्डर मानने पे तैयार नहीं है। अच्छा। और जैसा कि हम सबको मालूम है, जो 1893 का मुआहिदा है जो सर ड्यूरेंट ने वहां के उस वक्त के अमीर के साथ किया था, उसको वो पूरी तरह तस्लीम नहीं करते। उनका ख्याल था अंग्रेजों के जाने के बाद ये सारी चीजें दोबारा से जेरे बहस आनी चाहिए। अच्छा। लेकिन इसको वो समझते हैं कि कानूनी तौर पे उनका इस पे कोई हक नहीं बनता कि वो इस मामले को रीओपन करें। अगर उन्हें थोड़ी बहुत भी ये ख्याल होता या ये गुमान होता कि इस मामले पे उन्हें कोई इंटरनेशनल सपोर्ट मिल सकती है, तो वो यकीनन इस मामले को यूएन में उठाते, इसको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाते। लेकिन उन्होंने कभी बैनुल अक़वामी इदारों पे में इसको रेज नहीं किया। उसकी वजह ये है कि उन्हें ये अंदाजा है कि बैनुल अक़वामी कानून के तहत ये एक दो ममालिक के दरमियान सरहद मुसल्लमा है। अच्छा। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जैसे अगर पाकिस्तान जो है वो सक्सेसर स्टेट है, तो अंग्रेजों ने जो मुआहिदे किए थे, हम खुद बखुद उस सिलसिले में उनके जानशीन हैं, सक्सेसर स्टेट हैं, और जो हिस्सा उस वक्त अंग्रेजों की सल्तनत में शामिल था इस तरफ का, वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा है। और उसके अलावा भी ये है कि तारीख में भी अगर आप पीछे चलना शुरू कर दें तो इसकी कोई हद ही नहीं है। जैसे मॉडर्न अफगानिस्तान तो 1747 में बना, अहमद शाह अब्दाली ने उसकी बुनियाद रखी। उससे पहले क्या था? कुछ अफगानिस्तान ईरान का हिस्सा था, कुछ सल्तनत बुखारा के साथ था, और एक जमाने में तो काबुल और हेरात के गवर्नर दिल्ली से मुकर्रर किए जाते थे। जी हाँ। तो अब ये कौन तय करेगा कि आप तारीख में पीछे 200 साल जाएंगे या 500 साल जाएंगे या 1000 साल जाएंगे? बिल्कुल। एक जमाना था जब पूरा का पूरा अफगानिस्तान जो है सल्तनत हिंद का हिस्सा था। तो इसकी तो कोई हद ही नहीं है। चुनाचे न किसी मंतकी इस्तेदलाल से और न बैनुल अक़वामी कानून से ये साबित किया जा सकता है कि ये ड्यूरेंट लाइन जिसे कहा जा रहा है, ये बैनुल अक़वामी बॉर्डर काबिले तस्लीम नहीं है। इस अहम जो एक तरह से बल्कि कहा जाए कि सुलगता हुआ
مسئلہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اس پہ آپ نے روشنی ڈالی، اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ مدلل اس پہ کوئی اور گفتگو ہو نہیں سکتی۔ اس وقت 9/11 ہوا تو آپ قندھار سے نکل چکے تھے، لیکن آپ کو ظاہر ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ اس سے پہلے اسامہ بن لادن پر ایک میزائل حملہ ہو چکا تھا، تو یہ اسامہ بن لادن اس زمانے میں قندھار میں ہی تھے؟ اسامہ بن لادن افغانستان میں تو تھے طالبان کے وقت میں، اور یہ بڑی عام بات تھی، اور وہ افغانستان میں گھومتے رہتے تھے، لیکن وہ کب کس شہر میں ہیں یہ کہنا بہت مشکل ہوتا تھا، اچھا، چونکہ سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے یہ بتایا نہیں جاتا تھا کہ وہ کس وقت قندھار میں ہیں، کس وقت کابل میں ہیں، لیکن ود ان افغانستان بہرحال وہ کہیں نہ کہیں رہتے تھے، بالکل تھے، اور یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کس وقت وہاں سے نکل کر پھر پاکستان پہنچ گئے۔ یہ تو کہنا بہت ہی مشکل ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے ملا عمر کے بارے میں افغان جو موجودہ حکومت تھی ان کے جانے کے بعد ان کا یہ دعویٰ رہا کہ ملا عمر جو ہے وہ پاکستان میں روپوش ہیں۔ پھر جب ان کے انتقال کی خبر آئی تو یہ کہا گیا کہ وہ تو 2 سال پہلے کراچی کے ایک ہسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن پاکستان نے واضح طور پہ کہا، خود طالبان نے بھی کہا کہ ملا عمر کبھی بھی پاکستان نہیں گئے، اور بعد میں کافی عرصے بعد پھر جب ایک اٹالین صحافی نے اس پہ تفتیش کی وہاں جا کے تو پتا چلا کہ ملا عمر تھرو آؤٹ زابل میں رہتے رہے، جو افغانستان کا ایک صوبہ ہے، اور جو امریکن بیس تھا اس سے کوئی 2 میل کے فاصلے پر ان کی رہائش تھی، لیکن وہ خفیہ طور پہ وہاں رہتے رہے اور کسی کو پتہ نہیں چلا، یہاں تک کہ وہیں ان کا انتقال ہوا اور اسی صوبے میں ان کی قبر ہے۔ تو ابرار صاحب، مجھے آپ جیسے اتنی مرتبہ ان سے مل چکے، ذرا ان کا نقشہ تو بتائیے، ان کی شخصیت کو آپ نے کیسا پایا؟ جو ان کا باہر کی دنیا میں تاثر ہے کیا وہی ہے؟ اصل میں ملا عمر کیا تھے؟ ڈسکرائب کریں ایک طرح سے ان کی پوری شخصیت کو، تو کیسے کریں؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا طویل القامت شخص تھے، 6 فٹ ٹال، اور ایک آنکھ ان کی نہیں تھی جو جہاد میں ضائع ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، عالم فاضل نہیں تھے، لیکن یہ تھا کہ جس بات پہ ڈٹ جائیں، جو بات کہہ دیں اس پہ پھر ڈٹ جاتے تھے۔ اب اس کو جو ان کے حامی تھے وہ کہتے تھے کہ جی بڑا عزم راسخ ہے ان کا، اپنی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، اور جو ان کے مخالفین تھے وہ کہتے تھے یہ تو بہت اڑیل ہیں، جو بات کر دی پھر اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ لیکن بہرحال یہ ایک خصوصیت یا صفت یا کوالٹی تھی کہ وہ جو بھی بات ایک دفعہ طے کر دی اس پہ ڈٹے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہیوملٹی تھی، بہرحال بہت سادگی سے رہتے تھے۔ میں ان کے پاس جب بھی گیا تو کوئی زیادہ شو آف نہیں، گھر میں، ڈرائنگ روم میں، ان دفتر میں بہت ہی سادگی سے رہائش تھی۔ یعنی یہاں تک کہ جب میں ان سے آخری دفعہ ملنے گیا تو وہ برآمدے میں کھڑے ہوئے کسی 2 اصحاب سے بات چیت کر رہے تھے، مجھے ان کے ڈپٹی فورن منسٹر تھے ملا جلیل، وہ لے کے گئے کہ فیئرویل کال کے لیے پاکستان کونسل جنرل آیا ہے، تو انہوں نے ان دونوں لوگوں سے کہا کہ مجھے 10 منٹ کے لیے اجازت دیجیے۔ جہاں برآمدے میں کھڑے تھے اپنے کندھے پہ سے چادر اتار کے وہیں بچھا لی اور بیٹھ گئے۔ اب وہ جو ڈپٹی فورن منسٹر مجھے لے کے گئے تھے وہ ایک دم تھوڑی دیر کو تو پریشان ہوئے کہ مجھے کہاں بٹھائیں، پھر انہوں نے اپنی چادر اتاری کندھے سے وہاں بٹھائی اور مجھ سے کہا کہ آپ تشریف رکھیے۔ اچھا، تو اس طرح وہاں برآمدے میں چادر پہ بیٹھ کر میری ان سے الوداعی ملاقات۔ تو اس سے آپ ایک سادگی کا اندازہ لگا لیجیے، یعنی ان کے حق میں اور مخالفت میں بہت باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو سادگی ہے یہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی ہیڈ آف اسٹیٹ، ہیڈ آف گورنمنٹ لیول پہ کم از کم آج کل نہیں ملے گی۔ اچھا، لیکن سادگی کافی تو نہیں ہے نا، جو مملکت کے کاروبار چلانے کے لیے، امور چلانے کے لیے بالکل سادگی کافی نہیں ہے، بہت تدبر چاہیے، جو ملا عمر کی پالیسیز میں نظر نہیں آیا۔ جو بعد کے حالات اور پاکستان افغانستان جن حالات سے گزرتا رہا، یہ تو نہیں لگتا کہ کوئی تدبر تھا اس میں مملکت کے امور چلانے میں۔ چلیے خیر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیونکہ پھر آپ قندھار کے بعد 3 برس
काबुल में रहे। पाकिस्तान के माशाल्लाह से सिफारत सफ़ीर थे, आला अहलकार थे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे बहुत आला सतह पर। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात ज़रा बहुत हमेशा से हिसासियत में घिरे रहे हैं। वहाँ के जो मकामी लोग हैं, आम जो अफ़गान हैं, उनसे आप लोगों के मिलने का, इंटरेक्शन करने का, राब्ते करने का क्या तरीक़ाकार क्या होता था? आप लोगों को क्या कुछ ऐसी हिदायत थी कि आप आम लोगों में पाकिस्तान का एक अच्छा तासुर बनाएं? देखिए, वहां आम लोगों से मिलने जुलने के लिए किसी हिदायत की जरूरत ही नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दुनिया के दो ऐसे ममालिक हैं जो वाहिद मिसाल है जिसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट सबसे ज्यादा है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि एक दिन में दोनों ममालिक की सरहद पार करने वाले लोग दोनों तरफ से 40 से 50 हजार होते थे, बिल्कुल, जो एक बहुत बड़ी तादाद है। और उसके अलावा पाकिस्तान में जो अफगान रेफ्यूजीज रहे उनकी तादाद हाईएस्ट नंबर जो है वो 50 लाख तक रहा। वो कम ज्यादा होता रहा, 30 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, लेकिन हाईएस्ट नंबर 50 लाख रहा है। फिर जो पाकिस्तान से अफगान पढ़ के गए हैं, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, उनकी तादाद 35 से 40 हजार है। अच्छा। और उनमें से अक्सरियत जो है बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पे फाइज भी है। चुनांचे हमें जो जाहिरन लगता है ना कि कुछ अफगान चैनल हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ अफगान पॉलिटिशियन पाकिस्तान पे इल्जामात धर रहे हैं, तो अमूमी तौर पे सब अफगानों का रवैया ऐसा नहीं है। जो लोग पाकिस्तान में रह के गए हैं उनमें से ऐसे हैं जो अब तक भी बहुत एहसानमंद हैं और पाकिस्तान की तारीफें करते हैं कि पाकिस्तान ने हफ्ते मेजबानी अदा किया और हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। बहुत से हैं जो ये कहते हैं कि जी हम वहां से आए तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के वापस आए, जबकि सब मुल्कों से वापस आने वाले ऐसे नहीं थे। फिर पाकिस्तान ने उन्हें जैसे एक फ्री हैंड दिया हुआ था, उन्हें कैंपों में रेस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ था, वो सारे पाकिस्तान में फिरते थे। तो इसके जवाब में एक जज्बा शुक्रगुजारी और एहसानमंदी भी खासी हद तक है। अच्छा। लेकिन होता यह है कि उन लोगों की कोई आवाज इतनी बुलंद नहीं है कि वो चैनल्स के जरिए से या मीडिया के जरिए से यहाँ आए। और दूसरा ये है कि बदकिस्मती से अफगान मीडिया को और कुछ पॉलिटिशियंस को रीजनल सियासत की वजह से खित्ते के बाज ममालिक जो हैं वो हाईजैक कर लेते हैं, उनसे बयानात दिलवा देते हैं और खास तौर पे पाकिस्तान बैशिंग वाले बयानात। अच्छा। और वहां हम जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहां पे पाकिस्तानी सिफारतकार के लिए रहना मुश्किल हो, यानी जब तक उनकी हुकूमती एजेंसीज कोई मसाइल पैदा ना करें। अच्छा। तो उनके अवाम की तरफ से कोई मुश्किल नहीं होती। अच्छा। और अवाम के साथ तो बहुत ज्यादा मिलना जुलना हमारा रहता है। लोग हमसे मिलने हमारे दफातर भी आते हैं, अपने घरों पे हमें बुलाते हैं। और फिर जो एक लैंग्वेज की कॉमनैलिटी है, एक एथनिक कॉमनैलिटी भी है। और वैसे यानी अगर आप को फारसी और पश्तो दोनों आती हैं तो आप सारे अफगानिस्तान में जिससे चाहे गप लगाएं, लोग बहुत खुश होकर आपसे मिलते हैं। अच्छा, मैंने इसलिए पूछा आपसे कि अफगानिस्तान में एक मौका ऐसा भी आया कि पाकिस्तान की एम्बेसी को बाकायदा आग लगा दी गई और बड़े मसाइल हुए। एक हमारे सफ़ीर साहब एक कोई तकरीब करना चाह रहे थे, वो उसको मनसूख करना पड़ा, इस किस्म के हालात हो गए। लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया कि बीच में एजेंसीज का भी किरदार होता है यकीनन। लेकिन एक अमूमी तासुर ये है सोशल मीडिया पे, मैंने सोशल मीडिया पे ये पढ़ा कि एक अमूमी तासुर ये है कि अफगानिस्तान के कोई 50% के करीब, लगभग 50% के करीब लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। जी, चूंकि अब ये हो रहा है कि जो अफगान चैनल से जो प्रोपेगेंडा किया जाता है या मीडिया जैसा कुछ कहता है या उनके पॉलिटिशियंस अपने मफाद में जो बयानात देते हैं, तो अगली नस्ल बहरहाल उससे मुतासिर होती है। अच्छा। यानी वो जनरेशन जो पाकिस्तान में रहकर नहीं गई, जो लोग तो यहाँ हिजरत का जमाना गुजार के गए हैं वो तो पाकिस्तान को जानते हैं। लेकिन जो नई जनरेशन है
اس پہ اگر تواتر سے ایک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہونا ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے منفی بیانات کے جواب میں بھی اگر ہم منفی بیانات نہ دیں اور یہ کوشش کریں کہ ان سے نہ صرف یہ کہ بہتر تعلقات کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں بلکہ اس نقطے کو سمجھ لیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں بگاڑ ہمارے دشمنوں کے حق میں ہے اور افغانستان سے تعلقات کی بہتری ہم دونوں ملکوں کے حق میں. بالکل یہ ہم افغانوں کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں اور بہت سے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ایک انٹرنیشنل گریٹ گیم چل رہا ہے جس میں دو جو ہمسائے ہیں انہیں لڑایا جا رہا ہے تو دونوں کو سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ اگر ہمارا ایک دشمن ہے ہی اس کوشش میں کہ افغانستان کے تعلقات ہم سے خراب کرائے تو اگر ہم بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں اس بگاڑ میں تو گویا کہ ہم اسے کامیابی کی سند عطا کر رہے ہیں. لیکن یہ سید صاحب یہ دشمنی پورے خطے میں ختم کرنے کی ضرورت ہے, صرف یہی نہیں کہ آپ افغانستان میں یا ایران میں, یہ پورا خطہ آپس میں ان کو مل کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آپ وہاں پر پھر 14 سے 17 تک رہے اس کے بعد سید صاحب, اور یہ بھی بڑا اس لحاظ سے اہم زمانہ تھا کہ داعش کے اسی زمانے میں افغانستان میں قدم جمنے شروع ہوئے جب شام سے نکالا گیا انہیں اور سب عراق سے, تو پھر وہ لوگ ادھر ہی آئے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ اس کو زیادہ اس کی وضاحت کر سکیں گے بہتر طریقے سے کہ افغانستان میں پوری نیٹو افواج موجود, امریکی افواج موجود, داعش کو کیسے وہاں قدم جمانے کی موقع ملا؟ دیکھیے اس کے دو آسپیکٹس ہیں, دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ نیٹو اور یو ایس ٹروپس کی موجودگی کے باوجود اور افغان حکومت کے ٹروپس کی موجودگی کے باوجود بہت سے علاقے ایسے تھے جو ان کے کنٹرول میں نہیں تھے, جہاں پہ بہت زیادہ وائلنس تھا. تو اس وجہ سے یہ کہہ لیجئے کہ ان علاقوں پہ کسی کا بھی کنٹرول نہیں تھا اور وہاں تک داعش کی رسائی کو مشکل کام نہیں تھا. دوسرا پہلو یہ تھا کہ کچھ جو یہاں پہ ریجنل ممالک ہیں ان کو یہ شک تھا کہ اس کے پیچھے کچھ قوتیں ہیں جو انہیں یہاں لا کر امپلانٹ کر رہی ہیں تاکہ کچھ عرصے بعد انہیں سینٹرل ایشیا کے بارڈر پہ پہنچا دیا جائے, یعنی فوری طور پہ افغانستان میں, یعنی ننگرہار وغیرہ کے علاقے میں, جلال آباد کے آس پاس کے علاقے میں. لیکن پھر یہ تھا کہ انہیں بالآخر جانا ہے سینٹرل ایشیا کے بارڈر کی طرف, یعنی تاجکستان اور ازبکستان کے بارڈر کی طرف. اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو داعش کے لوگ سیریا وغیرہ میں لڑ رہے تھے اس میں کئی ہزار افراد کا تعلق فرغانہ ویلی سے بھی تھا. فرغانہ جو کہ سینٹرل ایشیا کے بالکل درمیان میں واقع ہے اور 3 ممالک کو لگتی ہے, سمجھے 3 ممالک جو ہے اس میں اس کے کچھ حصے شامل ہیں. چنانچہ سینٹرل ایشیا ہی کو نہیں, خود رشیا کو بھی یہ اندیشہ لاحق رہا تھا اور اب بھی ہے. تو یہ سوویت یونین, سابق سوویت یونین اور اب موجودہ روس اور امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک, یہ لوگ اور ان کی افواج بھی وہاں پر موجود تھیں, تو انہوں نے داعش کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آپ اس پہ اس اینگل سے سوچئے کہ طالبان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو کیا کامیاب ہو گئے؟ اچھا, مطلب ہے کسی بھی ملیٹنٹ گروپ کو کنٹرول کرنا اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو یہ طالبان کو ہی کنٹرول کر چکے ہوتے, جس کے لیے یہ 20 برس وہاں بیٹھے رہے. پاکستان کے لیے کافی مسائل, اس کا مطلب ہے کہ امریکہ چھوڑ کر جا رہا ہے اب, جبکہ وہ اس نے تاریخ بھی دے دی کہ 11 ستمبر کو وہ نکل جائیں گے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کس قسم کے یہ مسائل پاکستان کے لیے دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں گے؟ جی, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اس پورے خطے کے لیے جو بھی افغانستان کے امیڈیٹ نیبرز ہیں, جن میں چائنا بھی شامل ہے, جن میں سینٹرل ایشین کنٹریز بھی ہیں اور ہم بھی ہیں,
ایران بھی ہے، جی سب کو ان جو بھی ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے پھیلنے سے سب کو خطرہ ہے. لیکن اب القاعدہ کا تو تقریباً یہ کہہ لیجئے کہ افغانستان سے خاتمہ ہو چکا ہے. لیکن جو دو گروپ وہاں رہ گئے ہیں، ایک طالبان ہے اور ایک داعش ہے. طالبان کے بارے میں عمومی خیال یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا ڈومیسٹک ہے، وہ افغانستان سے باہر ان کا ایجنڈا کوئی نہیں. جی لیکن داعش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک گلوبل ایجنڈا ہے، جی چنانچہ ان سے پورے خطے کو خطرات لاحق ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ سارا خطہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن آ جائے، انٹرا افغان ڈائیلاگ کامیاب ہو جائے، اچھا اور افغانستان میں موجودہ حکومت اور طالبان مل کر داعش کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اچھا. اور خیال یہ ہے کہ خصوصاً امریکہ کا نکلتے وقت یہ خیال ہے جو وہ مختلف چینلز پر ظاہر بھی کر رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ داعش کو کنٹرول کر سکیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کے لیے امریکی حمایت پس پردہ ہوگی. جی، طالبان کی جو ویلیو ہے اب خطے میں اور خود ویسٹ کی نظر میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی داعش کو کنفرنٹ کر سکتا ہے تو وہ طالبان ہی ہیں. اس لیے انہیں ایسی ایک فورس کے طور پہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا. اور کیا پاکستان کے لیے بھی یہ بہتر ہے؟ پاکستان کے تو آپ جانتے ہیں ایک سابق جرنیل صاحب جو اب اپنے آپ کو دفاعی تجزیہ کار کہتے ہیں، ابھی انہوں نے چند دن پہلے یہ فرمایا کہ جی طالبان کی حکومت اگر افغانستان میں ہو تو وہ ہماری پاکستان کی مخالف نہیں ہوگی. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ اڈوں کے معاملے پر تو طالبان نے پاکستان کو باقاعدہ دھمکی دے دی. پاکستان ایک آزاد ملک اور ایک طالبان اسے دھمکی دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کو بھگتنا پڑے گا اگر آپ نے ایسا کیا. جی، لیکن پاکستان تو بہرحال بہت سختی سے اس بات کی تردید کر چکا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اسمبلی میں جو بیان دیا ہے وہ بہت زیادہ واضح ہے. اس سے پہلے تو ہمارے ترجمان وزارت خارجہ نے بیان دیا تھا، لیکن اب شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا واضح بیان دیا ہے کہ پاکستان کا نے نہ تو کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے اور نہ اس کا ایسا کوئی ارادہ ہے کہ وہ یہاں پہ امریکنز کو بیسز اپنے حوالے کرے گا. بہرحال یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو سرکاری بیانات اور زمینی حقائق میں کتنا فرق ہوتا ہے. آپ سے زیادہ کون یہ جان سکتا ہے. پاکستان کی اور پاکستان کی خصوصاً ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں. امریکہ کے سلسلے میں خصوصاً پاکستان کی 70% ویپنری جو ہتھیار ہیں وہ امریکہ کے ہی مرہون منت ہیں. تو پاکستان شاید بہت زیادہ اسٹینڈ تو نہیں لے سکتا. تو بہرحال یہ ایک چپکلش اور ایک یہ زیر زمین جسے کہتے ہیں مناشقہ شاید جاری رہے گا. امن ذرا لگ رہا ہے کہ ذرا اصل امن جو ہے وہ ذرا دور کی بات ہے اور شاید ہو بھی نہ. جی، افغانستان میں تو فوری طور پہ امن آنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، چونکہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کی کامیابی کے ابھی کوئی آثار نہیں ہے. جو موجودہ حکومت ہے اس کا شاید یہ خیال ہے کہ اسے جتنا ڈیلے کیا جائے گا اتنا ان کی حکومت جاری رہے گی. حالانکہ یہ ایک اگر خیال خام نہیں ہے تو کم از کم بعید از قیاس ضرور ہے کہ امریکنز کے جانے کے بعد ان کی حکومت بلا کسی تردد کے جاری رہ سکے گی. چنانچہ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موجودہ افغان حکومت بہت تیزی سے پیش رفت کرتی طالبان کے ساتھ اپنے معاملات پر، اور امریکنز کے وڈرا کرنے سے پہلے ایک انٹرا افغان ڈائیلاگ کا نتیجہ سامنے آ جاتا اور کسی نہ کسی طریقے سے ایک معاہدہ ہو جاتا. لیکن اگر کسی معاہدے کے بغیر اس طرح امریکنز وڈرا کرتے ہیں جیسے سوویت یونین نے کیا تھا تو اندیشہ یہ ہے کہ اس کا انجام بھی وہی ہوگا
जो सोवियत यूनियन के जाने के बाद हुआ था। यानी एक सिविल वॉर की कैफियत पैदा हो जाएगी, जो न तो अफगानिस्तान के लिए अच्छी है और न खित्ते के ममालिक के लिए। खित्ते के ममालिक में खासतौर पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात यूं भी बढ़ जाती हैं कि सबसे ज्यादा मुहाजिरीन हमारे पास आते हैं, फिर उसका जो इफेक्ट होता है लड़ाई का वो हमारे ट्राइबल एरियाज तक उसका असर आ जाता है। उसके अलावा जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं पीस के, वो सब के सब जो हैं दरिया उर्द हो जाते हैं। जितने आपने रीजनल प्रोजेक्ट्स प्लान किए हुए हैं वाया अफगानिस्तान, चाहे वो टापी है या वो कासा 1000 है या रेल एंड रोड कनेक्शन है या सी पैक की एक्सटेंशन है, वो सब के सब जो हैं वो फिर अमन के इंतजार में दोबारा से रुक जाएंगे और कोई भी रीजनल प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकेगा और खुद हमारी जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी मुतासिर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सैयद साहब, आपसे ज़्यादा कौन ये जान सकता है कि तालिबान तो एक शराकत इक़्तिदार पर यकीन ही नहीं रखते, उनकी साइकी को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। कुछ उनमें ये तब्दीली आई है कि शराकत इक़्तिदार के साथ ही आगे बढ़ा जाए। वो लोग तो जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखते, मतलब वो उनके कई लीडर खुलेआम कहते हैं कि वो ये जमहूरियत गैर इस्लामी है, वो इस पे यकीन ही नहीं रखते। देखिए, तालिबान जब हुकूमत में थे उस वक्त भी पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की थी कि जो नॉर्दर्न अलायंस है उनके साथ एक पैचअप हो जाए, एक सुलह हो जाए और उन्हें भी इक़्तिदार में शामिल कर लिया जाए ताकि पूरे अफगानिस्तान में जो लड़ाइयां जारी हैं वो खत्म हो जाएं। लेकिन उस वक्त भी बहुत कोशिशों के बावजूद ये मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन अब चूंकि 20 साल गुजर चुके हैं और तालिबान ने खुद कई जगह ये कहा है कि अब हम बदल चुके हैं, अब हमने दुनिया देख ली है, और बल्कि ओस्लो में तालिबान के कुछ लीडरों की मुलाकात करवाई गई थी जो वीमेन एक्टिविस्ट हैं अफगानिस्तान की, और तालिबान ने वहां ये कहा था कि हम बिल्कुल अब वीमेन राइट्स, वीमेन एजुकेशन, इन चीजों के लिए तैयार हैं। उसके अलावा भी बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस में, बहुत सी मीटिंग्स में तालिबान ने इस बात का इजहार किया है कि वो इस्लाम के मुताबिक सारे हुकूक देने के लिए तैयार हैं, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। लेकिन उसके बावजूद जो दूसरी पार्टी है उनका ये व्यू है कि जी तालिबान का तो इस्लाम का जो इंटरप्रिटेशन है वही डिफरेंट है, तो अगर वो कहते हैं कि हम इस्लाम के मुताबिक हुकूक देंगे तो उससे कोई चीज बहुत ज्यादा वाज़ेह नहीं होगी। लेकिन बहरहाल इन सब मुश्किलात के बावजूद अब इसके अलावा कोई और वे आउट नहीं है कि दोनों पार्टीज मिलकर किसी चीज पर मुत्तफिक हों, ख्वाह इसके बाद एक इलेक्शन के जरिए से नई हुकूमत, लेकिन किसी ना किसी चीज पे उन्हें मुत्तफिक होना पड़ेगा। क्योंकि तालिबान जो है उन्हें अब ये चाहिए कि अपने आप को एक अस्करी गिरोह यानी एक मिलिटेंट ग्रुप के बजाय एक सियासी तहरीक में बदलें, एक पॉलिटिकल मूवमेंट बने, लोगों को कायल करें अपने नजरियात पे और उसके बाद वोट के जरिए से हुकूमत में आए, जो सही तरीका है। क्योंकि एक मिलिटेंट ग्रुप बहरहाल 5-10 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। अगर वो हुकूमत में भी आ जाए तो कब तक चलेंगे? तो उनके हक में भी यही बेहतर है कि वो अपने आप को एक सियासी तहरीक और सियासी पार्टी का रंग दें, और बाकी लोगों के हक में भी ये बेहतर है कि उन्हें किसी न किसी तरह मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम में लाया जाए और उसके बाद इलेक्शन में अवाम जिसके हक में भी फैसला करें उसकी हुकूमत बन जाए। ये तो आपने इतनी अच्छी बात कर दी। अगर तालिबान जमहूरी अमल में शामिल हो जाएं तो फिर बात ही क्या है, फिर तो अफगानिस्तान के हालात ही बदल जाएं और उसकी वजह से पाकिस्तान में भी बहुत उसके अच्छे असरात पड़े। लेकिन कहा यही जा रहा है सैयद साहब कि जिस दिन अमेरिका यहाँ से निकल गया, अशरफ गनी की हुकूमत जो है वो चंद दिनों की बात होगी। जी, अक्सर लोगों का तज्जिया यही है, लेकिन अब इसके अलावा क्या कहा जा सकता है कि हमें उम्मीद तो रहना चाहिए, लेकिन वो रिजायत भी एक हद तक ही है जी, एक निहायत मुतात रिजायत, ये एक बड़ा कॉशियस ऑप्टिमिज्म उसे कह लीजिए कि जब अफगानिस्तान में अमन आएगा
لیکن اب تک اس کے آثار نظر آنے شروع نہیں ہوئے. بالکل میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ افغانستان میں تو نظر آ رہا ہے کیونکہ جو طالبان ہیں ان کے اپنے اتنے گروہ ہیں، پھر وہاں پر مذہبی گروہ، شیعہ سنی گروہ الگ الگ، اگر باہر کی قوتیں نکل جائیں تو وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جو پچھلے 30 سال میں ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوا. تو اب بھی پھر یہی ہوگا کہ ایک یہ بھی تاثر ہے کہ یہ جو ہے وار لارڈز جو ہیں ان کی تو یہ جو لڑائی ہے یہ ایک طرح سے ان کی اکانومی بھی ہے، ان کی معیشت بھی ہے، تو یہ تو یوں ہی چلے گی. اور شاید پاکستان اب تک اگر ناکام رہا ہے اس میں تو اب بھی کوئی ایسی امید تو نظر نہیں آ رہی، لیکن کیا کچھ ایسا ممکن ہے کہ افغانستان میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے، پاکستان پہ اس کے اثرات نہ پڑیں جیسے کہ ہوا، عام لوگ مارے گئے، اور پھر وہ آرمی اسکول کا اگر واقعہ شاید نہ ہوتا تو ہمارے ہاں بھی حالات نہ بدلتے. تو اب کچھ ایسا کوئی اسٹریٹجی، کوئی ایسی حکمت عملی کہ افغانستان میں جو حالات ہوں اس کے اثرات پاکستان میں نہ پڑیں، ایسا ممکن ہے؟ جی میرا خیال ہے ایک تو ہمیں ایسی کوششیں کرنی چاہیے جس سے یہ بہت واضح ہو جائے کہ ہم افغان جنگ میں پارٹی نہیں ہیں. جیسا کہ ابھی ایک تجویز تھی کہ ترکیہ میں وہ 6 ملکی کانفرنس ہو جائے، تو وہ اگر ہو جاتی ہے تو وہ بذات خود ایک بڑی کامیابی ہوگی. اور اگر خطے کے ممالک جیسے ترکی، ایران، پاکستان اور سینٹرل ایشین کنٹریز سب مل کر یہ کوشش کرتے ہیں افغانوں کو سمجھانے کی، تو ایک تھوڑی بہت امید یہ ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ کام بن جائے. تو مطلب یہ کہ اس پورے جو وہاں کا تنازع ہے افغانستان کا، اس کا الزام پاکستان کو نہ دیا جائے، کیونکہ پاکستان سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ ایک جیسے ہے نا پیس بروکر کے طور پر سامنے آئے، اور اگر وہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاں سیف ہیونز ہیں. اب یہ ایک امریکی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان میں حالات ٹھیک رہیں گے اگر پاکستان میں سیف ہیونز نہ ہوں. گویا امریکہ کے یہ شبہات ابھی بھی موجود ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے، اور پاکستان کے سے وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک پیس بروکر ہوں. جی ایک بات یہ ہے کہ سیف ہیونز پاکستان میں اس وقت رکھے جائیں جب ان کے پاس افغانستان میں رہنے کو جگہ نہ ہو. ایک طرف تو امریکنز اور خود بی بی سی کی رپورٹس کے مطابق یہ تھا کہ 45% سے زیادہ علاقہ افغانستان کے کنٹرول میں ہے، اور اب سے نہیں برسوں سے ہے. جی ہاں. تو اگر 50% افغانستان پہ ان کا قبضہ ہے تو وہ پاکستان میں آ کر کیوں رہیں گے جب انہیں وہیں رہنے کے لیے جگہ میسر ہیں. ان کے سیف ہیونز تو ود ان افغانستان ہیں. اگر وہاں ایسے انکلیوز موجود ہیں جس میں وہ آسانی سے رہ سکتے ہیں، تو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ الزام کی حد تک تو چل جاتی ہیں لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کے خلاف ہیں. چنانچہ جب پاکستان میں ان کا ٹھکانہ ہے ہی نہیں تو پاکستان ان پہ پریشر تو نہیں ڈال سکتا، لیکن پرانی جو تھوڑی بہت گڈ ول بچی رہ گئی ہے اس کی بنیاد پہ انہیں پرسویٹ کرنے کی کوششیں جو پاکستان کر رہا ہے وہ جاری رکھ سکتا ہے. اگرچہ اس میں بھی ہمارے ساتھ جو پے در پے ہوا کہ سب سے پہلے تو جب سوویت انویژن ہوا تو ہم نے مجاہدین کو سپورٹ کیا، چنانچہ وہاں پہ جو لوگ سوویت انویژن کے حامی تھے یعنی پرو کمیونسٹ کہہ لیں یا لبرلز کہہ لیں، وہ سب کے سب ہمارے بہت سخت خلاف ہو گئے. اور اس کے بعد جب سوویت یونین کا وڈرال ہو گیا تو مجاہدین کی آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئی، اس میں انہوں نے ہمیں الزام دینا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ وہ بھی ہمارے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ جب طالبان آئے اور پھر ہم نے طالبان کو تسلیم کر لیا تو سب مجاہدین، سارا فارمر ناردرن الائنس وہ ہمارے خلاف ہو گئے. اس کے بعد تیسرا موقع وہ آیا جب 9/11 کے بعد امریکن ٹروپس یہاں آئے، پاکستان نے انہیں سپورٹ کیا، پاکستان نے ان کی ایجنسیز کے ساتھ مل کے طالبان رہنماؤں کو پاکستان میں گرفتار کیا، انہیں گوانٹانامو بے بھجوایا،
तालिबान के एम्बेसडर को यहाँ पे अरेस्ट किया गया। तो जो कुछ बची खुची आपकी सपोर्ट तालिबान की तरफ से थी वो भी दरियाबुर्द हो गई। तो आप ये देखिए कि पै दर पै 3 स्टेप्स पे हमने हर तरह के अफगानों को अपने खिलाफ किया। लेकिन उसके बावजूद भी ये है कि ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान में लोग पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ है। चूंकि हुआ ये है कि हर मौके पर लोग पनाह लेने के लिए पाकिस्तान ही की तरफ देखते हैं। उनके रेफ्यूजीज हमेशा पाकिस्तान ही आते हैं। वो लोग तालीम के लिए, इलाज मुआवजे के लिए, बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जिस मुल्क में जाते हैं वो पाकिस्तान ही। जी आपसे उनके मफादात पूरी अफगान कौम के, किसी एक ग्रुप के नहीं, ये पाकिस्तान से ही वाबस्ता है। पाकिस्तान में आपने एक बात महसूस की होगी कि अफगानिस्तान के हालात से, खाना जंगी से पाकिस्तान में बड़ी उकताहट है। लोग इससे तंग आ चुके हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की अफवाज या उसमें मुलव्विस रहें, उस तरह के हालात रहें। क्या इस किस्म का जो एक जिसे कहना चाहिए ख्यालात और इस किस्म का तासुर और इस किस्म के नज़रियात ख़ुद काबुल में भी मौजूद हैं कि बस बहुत हो गया, ये खाना जंगी ख़त्म होनी चाहिए, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें ज़िंदगी आगे बढ़ानी है, आगे बढ़ना है, और अपने, जैसे आपने खुद ही कहा कि अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए उन्हें दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता है। तो अगर उनके अपने ही मुल्क में हालात ठीक हों, जैसे कि पहले काबुल को तो कहा जाता था कितना सेकुलर एक शहर था वहाँ पर, तो लोगों में अब क्या वहाँ ये रुझानात पैदा आपने महसूस किए कि लोग चाहते हैं कि अब ये जंग खत्म होनी चाहिए, अब अमन आना चाहिए? जी बिल्कुल, वो जिसे कहते हैं वॉर फटीग, वो तो बहुत ज्यादा मौजूद है। लोग जंग से यकीनन आ चुके हैं और चाहते हैं कि अमन आए। लेकिन इसके साथ साथ, जैसे पहले आपने भी जिक्र किया था, कुछ लोग वो भी हैं जो वॉर इकोनॉमी से वाबस्ता हैं, जो उससे फायदा उठाते हैं। चुनाचे ऐसे तमाम अनासिर जिनका मफाद वॉर इकोनॉमी से वाबस्ता है, वो सब के सब स्पॉइलर का किरदार अदा करते हैं और वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में जंग किसी सूरत भी खत्म हो। बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और पाकिस्तान में भी आप तो जानते ही होंगे, आपने किताब लिखी है कि पाकिस्तान में भी एक कुछ अनासिर ऐसे थे जो बहुत खुल्लम खुल्ला कहते थे, जैसे कि वो जनरल हमीद गुल, जो अब जिनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनके इस किस्म के वीडियोस अभी भी उनके यूट्यूब चैनल्स पे पड़े हुए हैं कि जी हमने अमरीकी फंड से साबिक सोवियत यूनियन को तोड़ा, उन्हें वापस भेजा, अब हम अमरीकी फंड से ही अमरीका को भी तोड़ेंगे, और ये जो इस्लाम का रेनेसेंस है और इस्लाम का जो गलबा है वो यहीं से उठेगा, तोड़ा बोड़ा से उठेगा। इस किस्म के ख्यालात पाकिस्तान में भी तो मौजूद हैं। ये माइंडसेट खत्म तो नहीं हुआ, या आपके ख्याल में हो गया? बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता कि ये माइंडसेट अगर है भी तो बहुत थोड़ा है। अच्छा। यानी पाकिस्तान की जो अक्सरियत है उसकी सोच यकीनन मुख्तलिफ है। यानी और अब वैसे भी जो वॉर फटीग की बात आई थी, तो पाकिस्तान में भी जो इतने अरसे दहशतगर्दी रही उसके खिलाफ मुहिम चलती रही, हमने ऑपरेशन ज़र-ए-अज़्म किया और मुख्तलिफ ऑपरेशंस जारी रहे। तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में भी अब लोग ये चाहते हैं कि अमन हो। अफगानिस्तान के अमन के भी हम इसलिए ख्वाहिशमंद हैं कि अफगानिस्तान में अमन होता है तो पाकिस्तान में भी अमन होता है और पूरे खित्ते को वो मुतासिर करता है। वो इकबाल का शेर तो अब हम सब बार बार कोट कर चुके हैं कि आसिया यकपा करे आबो गिलस्त, आसिया यकपा करे आबो गिलस्त, मिल्लते अफगान दरां पैकर दिलस्त, अस फसादे उ फसादे आसिया, अस खुशादे उ खुशादे आसिया। तो आसिया की प्रॉस्पेरिटी, तरक्की, अमन, सब का सब जो है वो इसमें मुज़मिर है कि अफगानिस्तान में अमन आ जाए। जी, मैं आपसे यही कहने वाली थी कि प्लीज़ इसका ज़रा तर्जुमा कर दीजिए। आप तो माशाल्लाह से फ़ारसी भी रवानी से बोलते हैं, लेकिन जो हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए इस शेर का अगर आप तर्जुमा कर दें। जी, अल्लामा इकबाल ने ये फरमाया कि आसिया जो है वो एक इंसानी वजूद की तरह है, पैकर आबो गिल है, और
मिल्लत अफगान जो है, अफगान कौम इस पैकर में दिल की हैसियत रखती है, यानी जो हार्ट ऑफ एशिया का लफ्ज इसी से निकला है। अच्छा। जो हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस है वो इसी शेर की वजह से उसका नाम रखा गया। और दूसरे शेर में कहते हैं कि अगर यहाँ पे फसाद होगा, वायलेंस होगा, डिस्टर्बेंस होगी तो पूरा एशिया उससे मुतासिर होगा, और अगर यहाँ पे तरक्की और खुशहाली होगी तो पूरे एशिया में तरक्की और खुशहाली होगी। और ये वो बात है जो ये जब अल्लामा इकबाल ने जावेदनामा में आसमानों की सैर की है तो वहां उन्हें एक आसमान पे अहमद शाह अब्दाली मिला है और अहमद शाह अब्दाली ने उन्हें ये बात बताई। अच्छा, ये आप मुल्ला उमर ने इकबाल को पढ़ रखा था? देखिए, मैंने जैसे अर्ज किया कि मुल्ला उमर बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं थे। अच्छा। दूसरा ये है कि जो कंधार के लोग हैं जी। उसमें सिवाय उनके के जो बहुत पढ़े लिखे हों, अमूमन लोगों को फारसी नहीं आती, अच्छा। जो साउथ अफगानिस्तान के लोग हैं। लेकिन जो काबुल में लोग हैं वो बाइलिंगुअल भी हैं और अमूमी तौर पे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जुबान फारसी है। अच्छा। तो वहां आम तौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इकबाल को समझते हैं, इकबाल को कोट किया जाता है। मुझे तो कई अफगानों ने इकबाल के शेर सुनाए। अच्छा, वाह। जी। अच्छा, सैयद साहब, शेर व शायरी की बात आ रही है, आप माशाल्लाह से शायर भी हैं। आपसे मैं दरख्वास्त करूंगी एक गजल भी या जो नज्म आप सुनाना चाहें हमें जरूर सुनाइए। लेकिन उससे पहले एक बस आखिरी सवाल, क्योंकि ये सवाल मैं आपसे ही कर सकती हूँ, क्योंकि आपने माशाल्लाह किताब लिखी है और आप खुद पश्तो और फारसी और सब से की ज़बानें जानते हैं। आप न जाने कितने लाखों लोगों से मिले होंगे। अफ़गानिस्तान के बारे में जैसे कि हमने जिक्र भी किया कि अगर बाहर की क़ुव्वतें चली जाएं तो वो आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। और सैयद साहब, कहने को मुसलमान हैं ये लोग, लेकिन मैंने जब वो पहले जंग हुई और खाना जंगी हुई थी उसके बाद के जो मनाजिर देखे, लोगों के इंटरव्यूज़ देखे, BBC पे नशर भी हुआ करते थे। रशीद दोस्तम की एक जेल का मंजर कुछ ये था कि एक छोटे से कमरे में कम से कम कहा यह जाता है कि कोई 100 के करीब लोग बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए उनको रखा जाता था। और उसमें से जब एक रिहा हुआ कैदी तो उसने ये कहा कि इतनी प्यास शिद्दत से हमें लगती थी कि हम अपने को काटते थे, अपनी खाल को, और अपना खून निकाल के हम पीते थे प्यास बुझाने के लिए। इतना जुल्म था, जबकि आपको पता है कि इस्लामी जंगों में कैदियों के साथ क्या सलूक किसका बताया गया है, कि बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई मैदान इस जंग से भाग रहा है तो उस पर पीछे से हमला ना करो, जंग के ऐसे कवानीन। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जो ट्राइबल जंगें हैं इसमें कोई इस्लामी कवानीन नहीं होते, इसमें सिर्फ अपने जो कबायली तरीके हैं वही राइज हैं। तो ये जो एक साइकी है वहाँ अफगान की, उसमें कोई भी मजहब वाला, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, नॉर्दर्न अलायंस हो, तालिबान हो, सबकी एक ही साइकी है कि वो अपने ट्राइबल तरीके से लोगों को से जंग करते हैं और करना चाहते हैं। क्या इस साइकी को इसमें किसी तब्दीली का कोई इम्कान है? अगर इस्लाम कोई तब्दीली नहीं ला सका तो क्या ये उम्मीद रखी जाए कि ये मौजूदा जब उनके एक तरह से मुआशी मफादात मुंसलिक हो जाएंगे तो शायद कुछ बेहतरी आए, उसमें कुछ तो होगा ना, कुछ सोचना तो होगा। इस किस्म की साइकी को कैसे आप जरा रोशनी दिखा सकते हैं? देखिए, वो आपकी बात सही है कि बहुत सी चीजों में जो उनके अपने कबायली आदतें हैं वो सामने आ जाती हैं। उनका मजहब से, दीन से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि हकीकत तो यह है कि अगर हकीकी इस्लाम को लोग समझ लें तो ये नौबत ही ना आए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि अक्सर जगह पे हमने ट्राइबल कल्चर को इस्लाम समझ रखा है और उसी पे इसरार करते रहते हैं। चुनाचे ये इम्कान बहरहाल है कि जब एनलाइटेंड होंगे, जब तालीम आएगी और लोग पढ़ लिख जाएंगे तो यकीनन उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। आप ये देखिए कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान की तरफ से कितने इल्जामात लगते हैं, कितने
ہم سے بعض دفعہ لگتا ہے کہ بالکل ایک دشمن ملک ہے، جی لیکن ہم کبھی بھی افغانستان سے وہ رویہ نہیں رکھتے، کیونکہ ہمارے ذہن میں مستقل یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان برادر ملک ہے جو ہمارے پڑوس پہ، ہوں یعنی اس میں کوئی اختلافات آ بھی گئے تو انہیں بہت ایمیکیبلی، بہت اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں آپ کو اپنی کتاب کے شروع میں نے ایک شعر لکھا ہے فارغ جی بخاری صاحب کا، ضرور وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور ضرور جس سے یعنی کتاب کا بالکل آغاز میں نے اس سے کیا ہے، یہ اچھا افغانوں کے بارے میں، کہ کہاں سے لاؤں وہ دل جو تیرا برا چاہے، واہ عدو جاں تیرا دکھ بھی کوئی پرایا نہیں۔ واہ تو ہماری مستقل جو سوچ ہے افغانوں کے بارے میں وہ یہی ہے کہ جی آپ اور ہم تو ایک ہی ہیں، اگر آپ دشمنوں کی باتوں میں آ کر ہمیں برا سمجھنے لگتے ہیں یا مختلف قسم کے ایشوز کھڑے کر کے ہمارے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمارے بھائی نہیں رہے۔ ہم تو اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، اور اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک دونوں ممالک جو ہے ان کے تعلقات واقعی برادرانہ نہیں ہو جاتے۔ ہوں اور اس میں کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں طرف سیاسی حکومتیں ہوں، جمہوری حکومتیں ہوں، ثقافتی تبادلے، وفود کے تبادلے ہوں، ایک دوسرے کی یونیورسٹیوں میں پڑھنا ہو، آنا جانا ہو، مطلب یہ بھی تو بہت ضروری ہے۔ ابھی تک تو صرف ایک وہ جنگ کی قسم کے تعلقات رہے نا دونوں ملکوں میں۔ جی خوش قسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے معاشی تعلقات، ثقافتی تعلقات اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے وہ پھر بھی بہت اچھے رہے، اچھا یعنی ان ساری لڑائیوں کے باوجود بھی، جیسے میں نے کہا تھا کہ 40-50 ہزار لوگ روزانہ ادھر آتے اور جاتے ہیں، ہوں اسی طرح ہمارے یہاں سے پڑھے ہوئے جتنے لوگ ہیں، معاشی طور پہ میں مختصر سے وقت میں یہ عرض کر دوں کہ جو ایک تو بائیلیٹرل ٹریڈ اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، اس کے علاوہ ہم نے جو اکنامک اسسٹنس کے تحت افغانستان میں بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں، ہم نے 3 بڑے ہاسپٹل وہاں بنائے ہیں، ہم نے اچھا وہاں پہ 3 یونیورسٹیوں میں بڑی بڑی فیکلٹیز بنا کے دی ہیں، اچھا ہم نے کابل میں رحمان بابا اسکول اور اس کا کوئی 2000 بچوں کا ہاسٹل بنایا ہے، ہم نے جگہ جگہ ان کا انفراسٹرکچر بنایا ہے، ان کے ہزاروں ڈاکٹروں کو، پیرامیڈکس کو، اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ ٹریننگ دی ہے۔ تو یہ سب کام سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں، اچھا یعنی وہ مخالفانہ بیانات بھی آتے رہتے ہیں، ہاں ہاں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کام ہو سکتا ہے معاشی میدان میں، ثقافتی میدان میں اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں، وہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ چلیے یہ تو آپ نے بہت ہی ایک اچھی تصویر پیش کی۔ عموماً تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو اچھی باتیں ہیں وہ پس پردہ رہتی ہیں، اور جو مارا جی ماری کی باتیں ہیں وہ خبریں وہ سامنے آ جاتی ہیں، تو یہ تو بہت ہی صحیح۔ اچھی بات ہے۔ تو یہ بس آخر میں آپ سے میں وہی درخواست کروں گی کہ ہمیں اپنی کوئی غزل یا کوئی نظم، یا آپ نے افغانستان کے تناظر میں کچھ لکھا ہو تو پلیز وہ ہمیں ضرور بتائیے، کہیے، یا آپ نے اپنی کتاب میں سے شعر تو پڑھ کے بتایا، لیکن کوئی ایسی لائنز جو آپ چاہتے ہوں کہ یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اس کا۔ جی وہ تو میں سنا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا انتصاب جو میں نے کیا ہے جی وہ پاکستان اور افغان عوام کی دوستی کے نام، جو دشمنوں کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے، اچھا یعنی ہمارے دشمن جو ہیں، یہ دیکھیے یہ کتاب ہے، جی جی وہ یقیناً یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور افغانستان برادر ممالک کی طرح سے رہیں۔ ایک میں صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کتاب میں جو دلچسپ واقعات میں نے بیان کیے ہیں، جی ان میں بھارتی طیارے کا اغوا بھی ہے، جو اس اچھا زمانے میں اغوا ہو کر قندھار گیا اور 6-7 دن وہاں کھڑا رہا۔ اچھا بامیان کے مجسمے مسمار کرنے کے جو واقعات ہیں اور اس میں جو ہماری کوششیں اسے روکنے کے لیے ہیں وہ بھی ہیں۔ اچھا اسی طرح کچھ بہت سے اور دلچسپ واقعات بھی ہیں کہ اچھا ہماری ایک ٹیم کوئٹہ سے، چمن سے وہاں پہ گئی فٹ بال ٹیم، اور اس کو طالبان کے امر بالمعروف کی ایک پولیس ہوتی تھی،
उन्होंने पकड़ लिया कि ये नेकर पहनकर खेल रहे हैं जो गैर इस्लामी ड्रेस है, और उस पर उन सबको जेल में डाल दिया गया, उनके सर मूंड दिए गए और बड़ी मुश्किलों से उन्हें छुड़ाकर वापस भेजा गया। अच्छा, तो इस किस्म की बहुत सी दिलचस्प चीजें हैं अच्छा, जो इस किताब को पढ़ने वाले को अंदाजा होगा। अमूमी तौर पे मेरी कोशिश ये रही है कि इस किताब के जरिए से दोनों कौमों को एक दूसरे से करीब लाने की कोशिश की जाए, जी और अल्लाह करे कि मैं इस कोशिश में कामयाब हूँ। इंशाल्लाह। लेकिन आपने क्या कुछ ये तस्करा भी किया कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान से पाकिस्तान कैसे पहुंचे? कुछ इशारा, ये तो मेरे ख्याल में कोई? जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कि $1 मिलियन क्वेश्चन, जी ये तो शायद ही किसी को पता हो। हाँ, नहीं पता तो होगा शायद बहुत लोगों को, वो शायद कभी, लेकिन हमारे यहाँ वो सिलसिला भी नहीं है जैसे अमेरिका में होता है ना कि 30 साल बाद वो फाइलें जो हैं वो सामने आम हो जाती हैं, तो बहुत से सीक्रेट्स लोगों को पता चल जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है, तो जो सीक्रेट है शायद वो वहीं दफन रहेगा एजेंसीज के अंदर। लेकिन जाहिर है कि जी ये भी हो सकता है कि वो जो अमेरिका की फाइलें जब 30 साल बाद आम होगी तो शायद उनसे भी कुछ पता चल जाए, हो सकता है। तो इससे पुराने बहुत से मुहिम्मे अभी तक हल नहीं हुए। आपको पता ही है, लियाकत अली खान का मर्डर, जी बेनजीर का मर्डर, और कितनी चीजें हैं जिनका कुछ भी पता नहीं चल पाता। बिल्कुल। चलिए वाप आते हैं शायरी की जानिब। तो हमें आप कुछ जो क्या सुना रहे हैं, नज्म या गजल? एक नज्म सुना देता हूँ। अच्छा, आजाद नज्म है जी राकापोशी के बारे में। राकापोशी एक बुलंदो बाला चोटी है गिलगित में, एक दफा जी वहां गया था तो ये लिखी थी। अच्छा, ये राकापोशी बुलंदो बाला हसीनो दिलकश, वाह, ये और इसके सभी पड़ोसी पहाड़ इतने बुलंद हैं कि वाह, जमीन से देखो तो इज्जे इंसान नुमाया हो और भी ज्यादा। ये राकापोशी बुलंदो बाला हसीनो दिलकश, ये और इसके सभी पड़ोसी पहाड़ इतने बुलंद हैं कि जमीन से देखो तो इज्जे इंसान नुमाया हो और भी ज्यादा। और आसमां की बुलंदियों से करो नजारा तो ऐसा लगता है जिस तरह चांदनी का एक मुंजमद समंदर है जिसकी वुसअत नजर से हद्दे नजर तलक है। वाह, वाह, कि चांदनी के जिस तरह चांदनी का एक मुंजमद समंदर है जिसकी वुसअत नजर से हद्दे नजर तलक है। किसी को इसकी खबर नहीं है कि राकापोशी की उम्र क्या है, अगर खबर है तो इस कदर है कि राकापोशी सफेद सर है। अगर खबर है तो इस कदर है कि राकापोशी सफेद सर है। न जाने कितनी हजार सदियों से ये बुलंद और अजीम बूढ़ा इसी तरह से खड़ा हुआ है। न जाने कितनी हजार सदियों से ये बुलंद और अजीम बूढ़ा इसी तरह से खड़ा हुआ है, और इसकी ये अजमतो बुलंदी हमें ये पैगाम दे रही है कि सर बुलंदी भी एक सजा है। और इसकी ये अजमतो बुलंदी हमें ये पैगाम दे रही है कि सर बुलंदी भी एक सजा है, कि जिस कदर सर बुलंद होगे उसी कदर बर्फ सर पड़ेगी, कि पस्त और सर निगू ना होगे तो सारी दुनिया की सख्तियां और मुश्किलें झेलना पड़ेगी। मगर तुम्हारे कदम से फूटेंगे ऐसे चश्मे जो एक जमाने की तशनगी को बुझा सकेंगे, जो सब्ज़ो गुल उगा सकेंगे, बहार दुनिया में ला सकेंगे। वाह, जी, मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके इस चैनल का कि इस तवस्सुत से मुझे बहुत से सामीन तक पहुंचने का मौका हम पहुंचाया गया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत। तो दोस्तों, आपने पाकिस्तान के काबुल में साबिक सफ़ीर सैयद अबरार हुसैन की सैर हासिल गुफ्तगू सुनी, उनकी किताब का भी इसमें तस्करा हुआ। तो आप लोग सुनने के बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।